साहब, ये क्या चल रहा है? अभी तक इलेक्शन का माहौल क्यों नहीं नजर आ रहा है? टिकट्स की तकसीम इतनी सुस्त रवि का शिकार क्यों है? देखिए, ये इलेक्शन तो यकीनन जैसे हमें बताया गया हो रहा है, लेकिन किस अंदाज से हो रहा है, इतनी अनसर्टेनिटी कभी भी नहीं थी। और जिस तरीके से एक इलेक्शन कमीशन का बिहेवियर है या जो एक गवर्नमेंट निगरान गवर्नमेंट है, इस तरीके से हमें बिल्कुल पार्टीजन कभी पहले हमें इस तरह से हमने देखा नहीं था। इसलिए बाई एंड लार्ज एक खौफनाक कन्फ्यूजन है जो हो रहा है। फिर ऑन दी टॉप ऑफ दैट हम फिर देखते हैं कि बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं, जो जिनके कॉलम आते हैं, मैं देख रहा था एक क्या है वो जंग के और न्यूज़ के जो बड़े मशहूर कॉलमिस्ट हैं, तो वो अंसार अब्बासी साहब, तो वो जब उनकी तरफ से इस तरह की खबरें आनी शुरू हो जाएं जो कि विच टेंटामाउंट टू फ्लाउटिंग दी डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि जी वो तो है, वो जो एक अनवांटेड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा काबू में नहीं आ रही, और फिर जी एक बंदा कहे जी मईशत के लिए फ़लाँ साहब बड़े ज़रूरी है, जिन्हें मईशत की स्पेलिंग भी ना आते हों। एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक कॉलम लिखा जी मईशत के लिए मियाँ साहब की। तो इस तरह की चीज़ें कन्फ्यूजन फैलाती हैं कि यार ये क्या रिजल्ट हम पहले से बना लेना चाहते हैं। वैसे तो अब किसी भी इलेक्शन पर किसी का कोई कंसेंसस कभी नहीं रहा, मगर इस बार एक बड़ी कैंपेन हमें नज़र आती है, और वो ये कि जनाब एक खास पार्टी को प्रमोट करो, एक खास पार्टी को पीछे करो। जब इस तरह का मतलब ये हर इलेक्शंस में नहीं हम देखते हैं नहीं, इस तरह कभी नहीं कुछ स्पेसिफिक आप जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो मुझे मैं बहुत आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम जब अयूब खान और फातिमा जनाह का इलेक्शन हुआ था। उसके बाद मुझे अब ये लग रहा है ऐसे दरमियान में हुआ पीपल्स पार्टी का 69 की मूवमेंट के बाद जो 71 में इलेक्शन हुआ, वो उसमें डिबैकल हुआ, हमें मुजीब को पावर देनी चाहिए थी, मगर बाई एंड लार्ज जो वोट लोगों ने डाले थे वो। अब मुझे यहाँ पे बात ये समझ में आ रही है कि जिस तरह स्टालिन ने कहा था ना, मैं उसमें एक बात ऐड कर दूं, वो कहता है ये आम नहीं वोट डालता कौन है, आम ये है कि वोट गिनता कौन है। अब इसमें एक और भी बात डाल देते हैं, एक ये कि वोट गिनता कौन है और फिर गिनने के बाद रिजल्ट अनाउंस कौन करता है। तो जब इस किस्म के शुबहात इन कॉलमों के जरिए इन प्रेस में, मीडिया में, टीवी की स्क्रीन पर आप डालेंगे, तो भाई सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए कि भाई जब हमने कह दिया है कि होगा और फेयर एंड फ्री होगा, तो ये आप क्या लिख रहे हैं जनाब, वो रिजल्ट जो है नहीं आएंगे। और वो मसूफ क्या लिखते हैं, एक पार्टी जीती तो यहाँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा है, तो इसका मतलब ये है कि हारने वाली पार्टी को किधर गई तुम्हारी जमहूरियत। एक साहब तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं मेरा तो ईमान जमहूरियत है, और जो लिखते हैं वो लगता है कि जमहूरियत से बड़ी इनके अलावा कोई बेईमानी नहीं कर रहा है इनके साथ। तो इस वजह से कंफ्यूजन है, अनसर्टेनिटी है। और एक और आखिरी बात यह है कि जो पॉपुलर बुनियादी तौर पर जिसे पॉपुलर पार्टी ये अपने कालमों में कह रहे हैं और जिसके फतह के खौफ में हमें मुब्तला कर रहे हैं, वो मूवमेंट, वो कैंपेन चला नहीं सकती, और जो दूसरे हैं जिनको इजाजत है उनको अवाम चलाने नहीं देती, क्योंकि अदालतों में भले हर बंदा अहल हो जाए, जब आपको गली मोहल्ला खेत खलियान फैक्ट्री नाअहल कर देती है तो आपके पल्ले कख नहीं रहता, क्योंकि उस नाअहली की कोई अपील नहीं होती। ऐसे तो काजी साहब, चले इलेक्शन कैंपेन की तो हमने बात कर लिया, अगर टिकट्स की तकसीम भी अगर हम देखें तो बहुत सुस्त रवि का शिकार है। मुस्लिम लीग नून ने पहले कहा जी छुप के हम बताएंगे, सीक्रेटली बताएंगे कि किन किन को हम टिकट जारी कर रहे हैं, और बहुत से जो उनके रहनुमा हैं उनमें दानियाल अजीज़ हैं और बहुत से ऐसे रहनुमा हैं। दानियाल अजीज़ की अगर बात करें तो वो दानियाल अजीज़ की अगर हम काजी साहब बात करें तो वो बहुत पुराने और बहुत सीनियर रहनुमा रहे हैं नून लीग के। इस बार वो नाराज़ हो गए हैं, उनको टिकट नहीं मिला है। देखिए, उन्होंने नाअहली झेली, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ बड़ी लॉयल्टी दिखाई, और लेकिन इसके बावजूद उनको टिकट नहीं दिया गया, और अब ये इतलात हैं और वो खुद कह रहे हैं, बल्कि मैंने उनका सुना कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। और दूसरी बात बड़ी अहम है, महताब अब्बासी साहब जैसे लोग जो मुस्लिम लीग नून के वेटरन्स हैं, और कुछ और लोग भी जिनसे हमारी बात हुई है, उस बार इस दफ़ा कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पर कि टिकट जो है वो इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव या मियाँ साहब ने कम तकसीम की है, कहीं और ज़्यादा तकसीम। हम ये नहीं कह रहे, महताब अब्बासी साहब को मैंने शॉर्ट सुना, जो कि CM भी रहे हैं उसके KPK के, तो वो भी ये कह रहे हैं। तो कन्फ्यूजन है, लड़ाई है, क्यास है, और एक माशी बुरान है, खौफनाक सियासी बुरान है। उसके बाद ये कि रिजल्ट्स को टेलर करने की मुबैना जो काविशें नज़र आ रही हैं वो हैं, और उसके बाद मीडिया में कन्फ्यूजन कुछ लोग फैला रहे हैं
جو کہ خود پارٹی بن گئے ہیں. ایک بڑی افسوس کی بات میڈیا کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی کہ میڈیا میں کچھ لوگوں نے ایک مالیاتی دھڑے کے ساتھ کسی نے آئیڈینٹیفائی کر لیا دوسرے کے ساتھ, تو صحافت تو بیچاری بیچ میں کچلی رہ گی. تو یہ کنفیوژن ہے اور لہذا ایک انسرٹنٹی یقیناً پریویل کر رہی ہے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سعید قاضی صاحب موجود ہیں, اور قاضی صاحب آپ آئی پی پی کے حوالے سے کچھ بتا رہے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جسے کہتے ہیں نا پالیٹکس نوز نو گریٹ, کوئی مربت نہیں ہوتی سیاست میں. گریٹیٹیوڈ کا مجھے نہیں اردو کا ایگزیکٹ جو ہے وہ پتہ, تو اس میں یہ لین دین ہوتا ہے. اٹس اے بزنس لائک ڈیل. آج کی سیاست میں اگر آپ دیکھیں نا تو سیاست کا جو سب سے بڑا المیہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ سیاست کے المیے میں یہ ایک کاروبار ٹائپ بن کے رہ گیا ہے. یہ کاروبار ہے کہ جی آپ یہ لیں گے تو ہم یہ کریں گے, تو ہمیں کتنا حصہ چاہیے, تو ہمیں بجٹ میں کیا ملے گا, ہمیں جو ہے بجٹ میں جو ہے وہ کہ کتنی ایلوکیشنز ہوگی, ترقیاتی فنڈ کتنے ہوں گے. وہ ترقیاتی فنڈ جو زمین پہ خالی استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر, جس طرح بھی کچھ دن پہلے ایمنیسٹی کیا نام ہے اس کی جو رپورٹ آئی تھی آپ کی وہ سے اس کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی, مطلب سب سے مال زیادہ ٹھیکوں میں اور یہ پی ایس ٹی پی جو پبلک ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے اس میں کھایا جاتا ہے. تو یار اس میں یہ سیاست میں ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے یہ, اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ کوئی کسی کے نظریات ہی کوئی نہیں. ایک نظریہ ہے کہ بائی ہک اور بائی کروک امریکہ کے پاؤں پکڑو, مقامی طور پر مقتدر جو ہے ان کو ترلا منت کرو, پاور میں پہنچو. یہ اس نے سیاست کو irreparably ڈیمیج کیا. ٹھیک ہے, یہ کیا چل رہا ہے ابھی تک؟ الیکشن کا ماحول کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ ٹکٹس کی تقسیم اتنی سست روی کا شکار کیوں ہے؟ دیکھیں یہ الیکشن تو یقیناً جیسے ہمیں بتایا گیا ہو رہا ہے, لیکن کس انداز سے ہو رہا ہے اتنی انسرٹنٹی کبھی بھی نہیں تھی. اور جس طریقے سے ایک الیکشن کمیشن کا بیہیویئر ہے یا جو ایک گورنمنٹ نگران گورنمنٹ ہے, اس طریقے سے ہمیں بالکل پارٹیزن کبھی پہلے ہمیں اس طرح سے ہم نے دیکھا نہیں تھا. اس لیے بائی اینڈ لارج ایک خوفناک کنفیوژن ہے جو ہو رہا ہے. پھر آن دی ٹاپ آف دیٹ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جرنلسٹ جو ہیں جن کے کالم آتے ہیں, میں دیکھ رہا تھا ایک کیا ہے وہ جنگ کے اور نیوز کے جو بڑے مشہور کالمسٹ ہیں, تو وہ انصار عباسی صاحب, تو وہ جب ان کی طرف سے اس طرح کی خبریں آنی شروع ہو جائیں جو کہ which tantamount to flouting the directions of the Supreme Court, کہ جی وہ تو ہے وہ جو ایک انوانٹڈ پارٹی ہے وہ بہت زیادہ قابو میں نہیں آ رہی, اور پھر جی ایک بندہ کہ جی معیشت کے لیے فلاں صاحب بڑے ضروری ہے جنہیں معیشت کے سپیلنگ بھی نہ آتے ہوں. ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے ایک کالم لکھا جی معیشت کے لیے میاں صاحب کی. تو اس طرح کی چیزیں کنفیوژن پھیلاتی ہیں کہ یار یہ کیا رزلٹ ہم پہلے سے بنا لینا چاہتے ہیں. ویسے تو کسی بھی الیکشن پر کسی کا کوئی کنسنسس کبھی نہیں رہا, مگر اس بار ایک بڑی کیمپین ہمیں نظر آتی ہے, اور وہ یہ کہ جناب ایک خاص پارٹی کو پروموٹ کرو, ایک خاص پارٹی کو پیچھے کرو. جب اس طرح کا یہ ہر الیکشنز میں نہیں ہم دیکھتے ہیں نہیں اس طرح کبھی نہیں کچھ سپیسیفک آپ جرنلسٹ کی بات کر رہے ہیں وہ بہت سینئر. مجھے میں بہت I was very young at that time جب ایوب خان اور فاطمہ جناح کا الیکشن ہوا تھا, اس کے بعد مجھے اب یہ لگ رہا ہے ایسے درمیان میں ہوا پیپلز پارٹی کا 69 کی موومنٹ کے بعد جو 71 میں الیکشن ہوا وہ اس میں ڈیبیکل ہوا, ہمیں مجیب کو پاور دینی چاہیے تھی, مگر بائی اینڈ لارج جو ووٹ لوگوں نے ڈالے تھے وہ. اب مجھے یہاں پہ بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس طرح سٹالن نے کہا تھا نا, میں اس میں ایک بات ایڈ کر دوں, وہ کہتا ہے یہ عام نہیں ووٹ ڈالتا کون ہے, عام یہ ہے کہ ووٹ گنتا کون ہے.